बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। आज हम बर्मिंघम से बज़रिया ट्रेन लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं और मैंने मुनासिब समझा कि जाते जाते आपको पूरे यहाँ बर्मिंघम से कितना टाइम लगता है लंदन के लिए, और फिर जब लंदन में पहुंचेंगे तो फिर आपको वहाँ दिखाते हैं कि हम अंडरग्राउंड कैसे सफ़र करेंगे और कितने फीट नीचे जाएंगे और ऊपर ज़रा पानी आ जाएगा और उसके नीचे से ट्रेन जा रही है और एक अलग दुनिया है वहाँ वहाँ का कुछ नज़ारा आपको दिखाऊंगा। तो फिर जब लंदन में पहुँचेंगे तो वहाँ जो ख़ास जगह हैं, पार्लियामेंट हाउस खुसूसन और फिर टेंटानिक स्ट्रीट और वहाँ घर, वो सारा आपको दिखाते हैं। अभी हम ये लंदन ट्रेन स्टेशन पर पहुँचे हैं और वहाँ अब ट्रेन से जब उतरे हैं तो हम अंडरग्राउंड जो वहाँ जाते हैं लिफ्ट के ज़रिए, वो वहाँ जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ इस वक्त क्योंकि ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात हो रही है, तो फ़हीम कियानी एक बड़ा नाम है, तारीख़ कश्मीर बरतानिया के प्रेसिडेंट हैं, वो अब हमारे हमरा हैं। और हम जा रहे हैं जनाब इस वक्त ट्रेन अंडरग्राउंड जो ट्रेन स्टेशन है उसमें अंडरग्राउंड के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग यहाँ होते हैं, हर वक्त यहाँ चहल पहल जारी रहती है। ये यहाँ इंतज़ार के लिए खड़े हैं और ये आपको देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी मंजिल हम नीचे चले गए हैं। और जो लोग बरतानिया नहीं आए वो भी ये देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड जो ट्रेन सिस्टम है वो कितना सेफ्टी और किस तरह इन्होंने ये बनाया हुआ है। ये अभी ट्रेन आई है, हम यहाँ इस पर बैठेंगे और इधर से फिर हम जाएंगे पार्लियामेंट हाउस वाली साइड, और वहाँ जाकर तो फिर हम जो यहाँ इस ट्रेन के अंदर का भी मनाज़र आपको इसके भी दिखाते हैं कि ट्रेनें कैसी बनी हुई हैं, फिर लोग यहाँ सफ़र कैसे करते हैं। फिर ये अगर नक्शा यहाँ ना लगाया हो या वो ना बताया हो कि ये कैसे कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, हर चीज़ जो बंदा नहीं समझता, पहली बार आता है, तो वो यहाँ घूमता ही रहे तो उसे फिर वो पता नहीं चलता कि हमने कहाँ से हम आए और कहाँ जाना है। जो इस में आकर तो समझ जाते हैं इसके नक्शे को बाकायदा, तो वो फिर यहाँ अच्छे तरीके से सफ़र कर सकते हो। और ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह जाना कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी हम उस अंडरग्राउंड से बाहर निकल आए हैं और अभी हम ये जा रहे हैं जनाब टेंटानिक जो पीएम बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर का हाउस है वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के हवाले से फ़हीम कियानी साहब ने एक प्रोटेस्ट याददाश्त एक पेश करनी थी पीएम हाउस में। तो अभी ये बिल्कुल गेट के अंदर चले गए हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हाउस है टेंटानिक हाउस इसे कहते हैं, यहाँ हम पहुँचा हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कुछ एमपीज़ के साथ ये जा रहे हैं। अब याददाश्त यहाँ अंदर से जो डोर है डोर ओपन हुआ और वहाँ इन्होंने ये याददाश्त पेश की। याददाश्त पेश करके इसमें फिर बाहर पिक्चर्स और मीडिया से गुफ्तगू और ये सारा सिस्टम चलता है यहाँ। और ये शॉर्टली इस वजह से दिखा रहे हैं कि ये ज़्यादातर यही होता है कि जहाँ भी कोई दुनिया भर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कश्मीर और बाकी एरिए हैं, उस हवाले से कोई भी चीज़ करनी हो पुट अप, तो यहाँ आकर बताते हैं। ये अभी क्योंकि अंदर एक मीटिंग जारी थी, उधर से बाकी लोग भी बाहर निकले और सारे एमपीज़ और मिनिस्टर और इस तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं। ये अभी मीटिंग करके बाहर निकले हैं। एक आदमी आएगा और जो हमारा वफद है यहाँ से कश्मीरियों का और दूसरों का, वो भी वहाँ याददाश्त पेश करेंगे। और ये जो बाहर बंदे निकले हैं ये भी याददाश्त पेश करने वालों के साथ हो गए हैं, क्योंकि इनके दोस्त ही थे दूसरे भी और उनसे गपशप करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और एक काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये आम लोग नहीं हैं, ये एमपीज़ और ब्यूरोक्रेसी जिसे कहते हैं वो भी, और एमपीज़ कौंसलर लॉर्ड्स, ये सारे मौजूद हैं यहाँ। तो अभी यहाँ से एक नुमाइंदा आया टेंटानिक हाउस का, हाउस नंबर 10 आपको नज़र आ गया होगा। अब ये जो इन्हें याददाश्त पेश कर रहे हैं ये सीधे लेकर अंदर जाएंगे और ये प्राइम मिनिस्टर की फ़ाइल में होगा और वो इस चीज़ को बाकायदा तौर पर पढ़ कर इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो लोग आए हैं उनका मुतालबा क्या है। और ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो डे है उस हवाले से, क्योंकि दुनिया भर में जो प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरह कश्मीर में भी और जहाँ जहाँ इंसानी हक़ूक़ गस्ब होते हैं, उस हवाले से उन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है।
تو یہ جتنے بھی ایم پیز ہیں ان سے میڈیا سے گفتگو کر کے، کیونکہ میں کور کر رہا تھا میڈیا کے طور پر، اور اس وجہ سے ان سے گفتگو کی، اور ابھی میں باہر نکل رہا ہوں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی طرف۔ یہ پی ایم ہاؤس سے باہر ابھی گیٹ پر آ گئے ہیں۔ کچھ جرنلسٹ دوست بھی ہمارے ساتھ تھے، جیو جنگ اور یہ اس مختلف چینلز میں کام کرنے والے فوٹوگرافر بھی، اور وہ بھی ابھی پھر پارلیمنٹ ہاؤس والی سائڈ ہیں۔ یہ ایم پی صاحب ہمیں ملے ہیں، وہ اپنے دفتر میں لے گئے ہیں، وہاں دفتر میں ہم بیٹھے ہیں، ان سے گپ شپ ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ پورے ہاؤس کا وزٹ کروایا اپنی موجودگی میں، اور انہوں راستوں سے لے کر آئے جہاں ہم فوٹیج اور فوٹو نہیں بنا سکتے تھے، لیکن جہاں جہاں اجازت تھی وہاں ہم نے فوٹیج بنائی ہے۔ اور یہ سارے ہاؤس کا وزٹ کروایا، ہمیں سارا تعارف بھی کروایا مختلف لوگوں، مختلف ایم پیز سے ہم نے ملاقات کی ہے۔ وہاں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ مختلف لوگ اپنے اپنے ملک کے حوالے سے لابنگ کرتے ہیں، مختلف ایم پیز کو بتاتے ہیں ان کے کیا ایشوز ہیں، کیا پرابلمس ہیں، ان کو سالو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ فلسطین کے جو یہاں تھے ہائی کمیشنر، وہ بھی وہاں، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی یہاں بیٹھ کر لابنگ کر رہے تھے۔ لیکن صرف اگر کوئی نہیں دیکھا لابنگ کرنے کے لیے تو وہ پاکستانی جو آپ نے یہاں ایمبیسڈر یا آفیشیل لوگ ہوتے ہیں ان کو کہیں نہیں دیکھا کہ وہ کسی قسم کی لابنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور یہ کیونکہ ہم ابھی وہاں سارا وزٹ کر کے تو واپسی کا رخ کیا، اور پھر ٹرین کے ذریعے ہم وہاں آئے ہیں، اور انڈر گراؤنڈ جانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور ہم نے اسی وجہ سے وہی راستہ لیا ہے پھر۔ اور ابھی جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی پوری بلڈنگ آپ کو نظر آتی ہے، لیکن اس سے ہم گزر کر پھر آگے انڈر گراؤنڈ دوبارہ اسی اسٹیشن پر گئے، اور اسی اسٹیشن سے واپسی پر، کیونکہ ہم نے واٹ فورڈ میں ایک مریض کو دیکھنا تھا، تو یہی انہی راستوں سے ہوتے ہوئے ابھی ہم وہاں پہنچے ہیں، اور انڈر گراؤنڈ کے ذریعے سفر کر کے ہم جائیں گے، جو واٹ فورڈ والی سائڈ ٹرین جاتی ہے اس پر بیٹھیں گے۔ ابھی یہ انڈر گراؤنڈ سے ہم اس پر جانے کے لیے آئے ہیں، اور اس پر بیٹھ کر تو اب انشاءاللہ واٹ فورڈ والی سائڈ جائیں گے بذریعہ ٹرین، اور جب واٹ فورڈ چلے جائیں گے تو ہاسپٹل میں ہم نے ایک مریض کو دیکھنا ہے، بڑے ہمارے جرنلسٹ ہیں، ان کی وائف ہیں وہاں بیمار، اور ان کی تیمارداری کر کے تو پھر ہم آگے کا سفر باندھیں گے۔ ابھی ہم وہاں اس ٹرین والی سائڈ پہنچ گئے ہیں، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر رش ہے، لوگ اپنے اپنے شہروں کی طرف جانے کے لیے، جہاں جہاں جس نے جانا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی ٹرین کا ٹائم کیا ہے، پھر وہ جائیں گے۔ ابھی یہ ہم ہاسپٹل میں واٹ فورڈ جو ہاسپٹل ہے جہاں بتایا تھا آپ کو، وہاں پہنچائیں، اور وہاں جب مریض کی تیمارداری کیا تو اس کے بعد وہاں واٹ فورڈ میں جو دوست موجود تھے انہوں نے باقاعدہ کھانے کا انتظام کیا۔ پھر ہم نے دن بھر سفر کر کے پھر وہاں ڈنر کیا، ان کے ساتھ بڑا لذیذ قسم کا ڈنر تھا۔ یہ عابد صاحب ہیں، یہ ایک تنظیم ہے اس کے سربراہ ہیں، اور فہیم کیانی اور ان کے دوست جو واٹ فورڈ میں تھے وہ یہاں بیٹھے ہوئے۔ یہاں ایک ریسٹورنٹ پر انہوں نے پرتکلف قسم کا کھانے کا بندوبست کیا تھا، جس میں ریسٹورنٹ کے مالکان بھی ساتھ ہمارے موجود تھے۔ کھانے کے بعد فوری طور پر ہم عابد صاحب کے ساتھ انہوں نے نئی گاڑی لی، اور انہوں نے وہاں سے پک کیا، اور سیدھا پھر ہمیں برمنگھم لے آئے، اور برمنگھم آ کر تو پھر ہم اپنے گھروں میں گئے۔